digenteni. Rambut banget ya spot asik lah yesus beda kowe udah tes di nganu siapa ora kowe? Bro, mantep banget bro. Gato. Oke. Sik kan doyak ede. Masih dek. ampun Karo Pak Neo ngalah lah. Yo. Urung sik adoh. Kiye kowe ngarepmu kowe. Kowe. Mantap. Piye masih, Dek? Wah, gampang. Wong Pak bener-bener semua Pak kok belajar wani ya. Alah. Ya ucul. Langsung ucul, Dek. Tenang lambe. Lambe kok doa. Iya. Oleh. Jatone sapa? Sorry. Aduh, ngelos. Terus. Ngalor. Oh. Lanjut. Santai wae, Dik.
Dengan gasih. Mendem mau bersarang. Nanti wae sampe. Ngendok deh. Terus sekarang lagi apa? Gon mepangan apa, Dek? Double strike, bro. Kayak dine sih jitok. Dek, gesek, Dek. Oh, senare jenengan. Senare jenengan. Ben, aja ditarik, aja tarik. Oh, wis. Lulus. Awas deh, gurih deh. Ser. Weh. Bukan gue cedek kok. Hah? Sebelah ini. Ini. Kualek. Iya, bro. Tak nyuteng sih jenis sih. Deh, Pak Wah, adil lagi, telu entuk kabeh iki. Weh, pinggir wis. Yeah. Wayahe. Piye, Dek? Dadar Jejeran jejal. ora sampe gini. Waduh. Wahis. Ora sah ki. Is mantap, bro. Dek, is mantap, Bro. Jeh. Ki, bro, iwak gato. Lanjut meneh, bro. Ini air mulai surut ya, Dek. Mulai surut ya banyune ya. Oke, ombak iki. Kopine aman. Yo ngene, bro. Nek mancing ning segara. Ombake kadang gede, kadang kecil.
Asik ya. Pokoknya Kok masaknya di video ya, Ci? wah iyalah. Sing anu ya, apa? Bumbu kuning ya? Bumbu kuning ya? Bakar sih. Kondisinya blender bro. Makin kugrah. Mancingnya udah istirahat. Aduh ki. Piye ngene iki? Pokoknya aja Wae malah mangan tinggal bali ya. Nek iki super ya. Woi, ben mlayune kok ngopo ki? Nggih. Rell Iku si Mario iku si Mario. handle power. Seko aku apa yo rile apa yo? Oh yo. Sing adok. Lidere seko aku ketok iki kok. Bro, nyang wis arep malah. Anake kalah wis. Si adoh, kulonmu meneh, kulonmu. Si adoh. Istimewa. Benermu. Weh, Balik. Men, balik. weh, Dek, ngarepe jenengan, Mbah. Ngarepe jenengan, ngarepe. Wis. Maju, Dek. Ngarepmu. Maju. Ngulon. Ge. Gimana? Oleh meneh, Bro. Mantap. Ngeri. Bro. Wah, telak, oi. Poin untuk yang kedua. Anu apa jenenge mawon?
Bali. Dan mantap. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.